جنرل صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان اور روس کے جو تعلقات ہیں ابھی ہم نے دیکھا ہے حالیہ برسوں میں کافی اس میں ایک گرم جوشی آئی ہے. یہ فار دا ٹائم بینگ ہے یا یہ کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں بھی تبدیل ہونے جا رہا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ عادل فار ہیونگ می. دیکھیے پاکستان اور رشیا کا جو دیکھا جائے تو ہم نے کافی عرصہ تو اپنی ہسٹری کا ایک دوسرے کے کنٹسٹیشن موڈ میں گزارا. وہ ہمیں سب کو پتہ ہے ہسٹری میں ہم جیسے ہم کس کیمپ کی طرف چلے گئے جب ہم سیٹو سینٹو اور پھر امریکن سائڈ پہ. حالانکہ جو اس وقت کے شروع کے جو پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان ایکچولی وہ چاہتے تھے کہ ہم رشیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات استوار کریں. بٹ سم اور ادر ایک نیشنل ڈیسیجن ہوا, ایک اسٹریٹجک ڈیسیجن ہوا, پاکستان اس کیمپ میں چلے گا. اس کے بعد کنٹسٹیشن موڈ میں رہیں گے. اس وقت جو پریزنٹ ٹائم رشیا ہے وہ اس وقت اسٹرگل کر رہا ہے ٹو ری گین اٹس پوزیشن ان دی جیو پولیٹکس. اور جیو پولیٹکس میں آنے کے لیے اس کو فرینڈس کی ضرورت ہے, جیو اکنامکس اپنی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. آلدو دے آر کیرینگ دی برڈن آف دا پاسٹ. ہمارے جو ایک برڈن آف پاسٹ سے میرا مراد یہ ہے کہ جو پاکستان کنٹسٹیشن موڈ میں رہا, پھر افغانستان کی ایک ہم نے وار لڑی, بٹ دونوں بھی نئی ریالٹیز پہ آ گئے ہیں. تو اس وقت کے پریزنٹ جیو پولیٹیکل ماحول کے اندر رشیا از آلسو لوکنگ ٹورڈز دا فرینڈ. رشینس یہ تھنکنگ ہے, یہ ذرا اسٹریٹجک تھنکنگ ہے, لانگ ٹائم تھنکنگ ہے. وہ پاکستان سے دوستی تو کرنا چاہتے ہیں, پاکستان سے بھی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ رشیا کے ساتھ جو کاسٹ ہے فرینڈشپ کی وہ پے کرنی آپ کو آنی چاہیے. یعنی کہ آپ پہ جو پریشرز آئیں گے وہ آپ لیں. تو وہ کہتے ہیں کہ 15-20 ایئرس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جا کے ہمارے ریلیشن شپ جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. بٹ پریزنٹ جیسے میں نے کہا کہ ایک اسٹریس ہے, دس از اے نیو رشیا, وہ امپروو کرنا چاہتے ہیں. پاکستان از آلسو ورکنگ ویری ہارڈ آن دیز ریلیشن شپ. میں چونکہ خود اکیڈیمیا سے تھوڑا سا بھی ہونے کی وجہ سے ہم آلریڈی ایجوکیشن ڈپلومیسی کے اوپر بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں. آل دو چیلنجز ہیں, لینگویج کے چیلنجز ہیں, بٹ رشیا بڑے کینلی پاکستان کو اور خاص طور پہ پاکستان کے اس نئے رول کے بعد پاکستان کے ساتھ اپنی پولیٹیکو اکنامک جو اس کی اور ڈپلومیٹک جو ٹائز ہیں وہ امپروو کرنا چاہتا ہے. ہمیں صرف ضرورت یہ ہے کہ ہمیں ناٹ کنسیڈرنگ اینی ادر کنٹری, میرا بالکل اشارہ انڈیا کی طرف ہے کہ ہمیں کسی اور پرزم سے نہیں دیکھنا. ان کے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں, وہ رہیں گے کیونکہ وہ انڈیا کی ان کو ضرورت ہے. انڈو پیسفک میں چونکہ انڈیا بھاگتا ہے انڈو پیسفک کے بیچ میں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر والے موڈ میں جو چیلنج کرتی ہیں رشین انٹرسٹ کو, بٹ رشیا نے بھی اپنا ویپنز بیچنے ہیں, SU-57 کی باتیں ہو رہی ہیں اور بہت ساری ان کی ڈیل چل رہی ہیں, S-400 کی ڈیل ہے, ڈیفنس ڈیلز ہے. تو وہ بھی اپنا ایک انٹرسٹ دیکھ کے انڈیا کے ساتھ کرتا ہے. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کا سر ویسے ماڈرن ورلڈ میں ڈزنٹ ریلی میٹر کہ آپ کا کس کنٹری کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. آپ کو اپنی اکنامک ٹائز بیٹر کرنے کے لیے اپنے نیشنل انٹرسٹ یا جیو اسٹریٹجک پوزیشنز کو دیکھتے ہوئے آپ نے لوگوں کے ساتھ اپنی الائنمنٹس کرنی ہوتی ہیں. آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ایک ہمارا پاسٹ ہے اور کچھ وہ گرجز, وہ ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں, وہ جاتے جاتے جا رہی ہیں وہ چیزیں. اور انڈین مارکیٹ ٹو بی آنیسٹ بڑی مارکیٹ ہے جس کی وجہ سے ایک اٹریکشن رہتی ہے لوگوں کو, لیکن ہم اس کو ایڈوانٹیج میں کیسے کنورٹ کریں یہ اس وقت ہمارے سامنے سوال ہے. جنرل صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان اور رشیا کے بیچ میں جو انرجی کا سیکٹر ہے اس میں جو ہے وہ بہت پوٹینشل ہے. جو ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے بھی بہت ساری باتیں ہوئیں, لیکن اس کو کیسے ہم ٹیپ کر سکتے ہیں, اس کو کیسے, اس اپرچونٹی کو کیسے ہم جو ہے وہ اپنے بینیفٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں, یا اس پر کیا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیے ایک اچھی اسٹریٹجی وہی ہوتی ہے, ایک اچھی پالیسی وہی ہوتی ہے جس میں آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں. رشیا کین پرووائڈ یو آپشنز. یس, ان کے جو آئل کا سیکٹر ہے یا جو آئل میں کا حصول ہے ہمارا, اس کے تھوڑے سا 12 ریفائنریز کے اور ایشوز ہیں, بٹ ان کو آپ سالو کیا جا سکتا ہے. مین پاور ایکسپورٹ انٹو دا آئل سیکٹر, آپ دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر تھوڑا سا پاکستان میں کچھ ممالک کی طرف سے پریشرز آ رہے ہیں اور وہ بلٹ ہو رہے ہیں. تو ہمیں ڈائیورسٹی کو دیکھنا ہوگا. ان کے جو آئل سیکٹر میں جابز ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ ارسوائل جب پاکستانی لوگ جو تھے یہ بہت آئل سیکٹر میں ہماری ڈرلنگ کے شعبے میں سینٹرل ایشین ریپبلکس میں جب وہ حصہ ہوتی تھیں رشیا کا, تو اس میں وہاں پہ ڈپلائڈ رہے ہیں. تو یہ فیوچر میں بھی اس کے اوپر بہت چیزیں ہو سکتی ہیں. اور الٹرنیٹو آپ کے پاس نا وہ یو شوڈ ہیو یور باسکٹ ایگز ان ڈفرنٹ باسکٹس. تو وہ ڈائیورسفیکیشن جو آپ اپنی انرجی سپلائی چین میں لانا چاہتے ہیں وہ اس کانٹیکسٹ میں آپ ان کے ساتھ بہت اچھا ملاپ کر سکتے ہیں. پھر جو نارتھ کوریڈور کا جو ان کا پروجیکٹس ہیں
आई मीन ठीक पाकिस्तान है, की स्टील मिल भी उन्होंने बनाई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा पोटेंशियल है उनका और एक्सपर्ट्स हैं डील उनके के पास। लिए उनका, दे वांटेड टू डू अ लॉट विद पाकिस्तान जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमें भी ना अभी काफी अरसे के बाद अभी एक सोच जन्म ली है कि डाइवर्सिफिकेशन की जो सोच है, वरना हम भी यूनिलैटरल, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो थिंकिंग रही, पॉलिसी साज जो रहे हैं वो यूनिलैटरल, हम कोई वेस्ट से ज्यादा ही मुतासिर रहे सारी जिंदगी। कल्चरली भी आप देख लें कि रशियन कल्चर को देख लें, इस रीजन के कल्चर को देखें, वी आर फार मोर क्लोज। लैंग्वेज इज अ बैरियर, दैट्स व्हाई हमें बहुत पीपल टू पीपल कांटेक्ट इंप्रूव करने की जरूरत है। रशियंस विल बी मोर देन वेलकमिंग अस, ये मेरी बात याद रखिएगा जी, क्योंकि दे नीड फ्रेंड्स नाउ। वो भी आइसोलेशन का शिकार है, कोई इतना, मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत इस वक्त सुपर पार्क वाले मोड में बैठे हुए हैं। यस, दे हैव बीन चैलेंज्ड, और हमें भी पास्ट में से निकल के, और निकल भी चुके हैं काफी। पाकिस्तान इज नॉट ड्राइविंग देयर फ्यूचर स्ट्रेटजी की जो गाड़ी है उसको बैक व्यू मिरर में देख के नहीं चला रहा, वो बिल्कुल फ्रंट पे देख के चलाना चाह रहा है। आई थिंक विल मौजूद है, इसको प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। वी विल हैव टू रीच टू रशियंस, और रशियंस को हमें वेलकम करना होगा, बलाए ताक रखते हुए कि उनके बाकी किस दुनिया के किस मुल्क से कैसे ताल्लुकात हैं। जब आप स्टेक्स क्रिएट कर लेते हैं अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट के ज़रिए, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के ज़रिए, एजुकेशन डिप्लोमेसी, सॉफ्ट कोर डिप्लोमेसी के ज़रिए, ऑफ कोर्स हार्डवेयर भी आप वहाँ से ले सकते हैं। हमारे बहुत से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनकी रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह वो रशिया से हो सकती है। ऑफ कोर्स वो अंडर रहते हैं, काफ़ी सैंक्शंस के अंडर रहते हैं, जिसकी वजह से हमें चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है विद रशिया। और जितने दूसरे ममालिक का या इन ताकतों के आपके मुल्क के अंदर स्टेक्स क्रिएट होंगे आदिल साहब थ्रू देयर इन्वेस्टमेंट, उतना वो आपकी डिप्लोमेसी को और आपकी पॉलिटिक्स को भी प्रोटेक्ट करेंगे। वो आपके आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, टू हैव अ बेटर एनवायरनमेंट वेयर देयर बिजनेसेस एंड इकोनॉमी आल्सो थ्राइव्स। और ऑफ कोर्स फिर रशिया के साथ मिलकर अफगानिस्तान इज अ की फैक्टर। हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं, उनको भी हैं। अभी उनका ये जो हुआ था, आपको याद होगा कॉन्सर्ट में जो बॉम्बिंग हुई थी, तो वो ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते थे। आईएस केपी के उनको थ्रेट्स हैं वहाँ पे, और बाकी भी जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। आपके ख्याल में कि अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी रशिया और पाकिस्तान और मजीद करीब आ सकते हैं, कोऑर्डिनेशन हो सकती है, जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं? आदिल साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि आ सकते हैं, आना होगा। अदरवाइज आप जब तक जुड़ेंगे नहीं, यू कांट एलिमिनेट दिस थ्रेट। और ये जो अफगानिस्तान है, ये ऐसा है जिसने चाइना BRI के प्रोजेक्ट्स को भी, नॉर्थ कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स को भी, तमाम इस एनर्जी के जितने सेक्टर्स हैं, इन सब के लिए एक हर्डल बन गया जी। वो एक पेन, वो कहते हैं ना, एक पेनफुल चीज़ एक बन गई है। मैं ये नहीं कहता कि उनको हमने ख़त्म करना, आई मीन उनको भी डवटेल करना है, उनको इन्वॉल्व करना है, उनको बताना होगा कि यू कांट गवर्न अ कंट्री विद दिस। तो उसमें जब रशियन सपोर्ट है, या जो चाइनीज़ है, SCO के, रैट्स के फोरम्स हैं, मैं खुद पार्टिसिपेट करता हूँ पाकिस्तान की तरफ से उन फोरम, हमारे और रशिया के एंटी टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ख्यालात मिलते हैं। वी हैव द कॉमन ऑब्जेक्टिव। रैट्स की कई दफ़ा जो SCO की जो एंटी टेररिज्म की ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो एजेंडाज होते थे, पाकिस्तान, रशिया, चाइना और अदर मेंबर्स हमेशा एक एजेंडे ऊपर उनकी कोऑर्डिनेशन होती थी और वो एग्री करते थे, सिवाय इंडिया के जो उसकी कहीं ना कहीं मुखालफत, या उसमें से वो कहते हैं ना कीड़े या कुछ ना कुछ निकाल के, तो साइन करते वक्त वो बाहर बैठ जाते थे। बट एनीवेज, रशियंस और हमने इकट्ठे काम किया है। उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट थिंकिंग है, वो पाकिस्तान की मिलिट्री की, खासतौर पे सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, व्यूज़ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान के साथ जब उनके अगर ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं, तो बैकयार्ड्स उनका सेफ होता है, उनको दिल भी मोर कंफर्टेबल, उनके भी स्ट्रेटेजिक परसूट्स जो हैं उनको सपोर्ट मिलती है। देखिए, तो क्या वाइस वर्सा ये हमारे पर भी, वाइस वर्सा ये हम पे भी आता है कि जैसे उनके पास भी अभी अफगानिस्तान के जो डेलीगेशन की मुलाकातें हुई हैं रशिया में, और तो क्या हम भी रशियन चैनल यूज़ करके अपने लिए मज़ीद सिचुएशन अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी बेटर कर सकते हैं? और दूसरा ये भी, अभी जो देखें, आपने देखा होगा कि पुतिन को इंडियन जर्नलिस्ट ने एक सवाल पूछा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो उन्होंने बड़ा उसको सख्त जवाब दिया और फिर पाकिस्तान को एक बड़ा मुल्क कंसीडर किया और पाकिस्तान के बारे में इस किस्म की बात की। तो हम भी इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी, और इनफैक्ट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी। देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं ना। यू नीड वॉर में आपको फ्रेंड्स की ज्यादा जरूरत होती है, एनिमीज तो बिल्कुल सामने होते हैं ना। और पाकिस्तान हमेशा रेड सिंडिकेट एप्लीकेशन हमारे साथ अगेंस्ट रही है जी। ऐसे ममालिक हैं जिनका हम नाम नहीं लेते, शायद खबरों में भी ना आता हो, बातों में, वो भी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में पेश रहे हैं। तो देयर आर कंट्रीज, इट इज द इंटरेस्ट
आपने अपना इंटरेस्ट देखना। मैंने इसलिए आपके प्रोग्राम के शुरू में पहली बात की है कि हमें किसी और प्रिज्म से इन रिलेशनशिप को नहीं देखना। जैसे मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा था, इट्स लाइक ड्राइविंग अ कार व्हाइल लुकिंग अहेड, बैक व्यू मिरर में हमने भी नहीं देखना, तो हमने भी इसको आगे लेकर जा चलना। ये इंसेंटिव्स हैं, हम उनको डिप्लोमेसी में जी आप बताते हैं कि आपको क्या फायदा है हमारी दोस्ती में, ये नहीं बताते कि मुझे आपकी जरूरत है क्योंकि मेरी मजबूरी है आप, ये नहीं होता। आपने रशिया को बताना है कि व्हाट यू आर गेनिंग बाय फ्रेंडिंग पाकिस्तान, बिफ्रेंडिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ दोस्ती में, और पाकिस्तान ने उनको भी पता है कि पाकिस्तान का क्या क्या इंटरेस्ट है। तो दोस्ती आपकी अपनी इंटरेस्ट के साथ होती है। ऑफ कोर्स रशिया इज अ की कंट्री, साउथ एशिया में जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, और फिर उनकी जो चाइना के साथ कोलैबोरेशन कोऑपरेशन नजर आ रही है, एक नेचुरल आप बनते हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि आप ब्लॉक पॉलिटिक्स में घुस के उनके अलाय बन जाएंगे, बट अलाय फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ द रीजन, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी देयर विद देम। राइट, थैंक यू सो मच। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। रशिया और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं, और मुस्तकबिल क्या होगा, किन एवेन्यूज़ में ग्रो कर सकते हैं, कहाँ पर जो है वो किन जो अनटैप्ड जो ऑप्शंस हैं उनके ऊपर काम किया जा सकता है, और पाकिस्तान और रशिया का करीब आना रीजन के लिए, ख़ुद पाकिस्तान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हम इस पर बात कर रहे थे। आपने गुफ्तगू सुनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।